महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः स्वास्तुतं रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं रसं वेदान्तवेदं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवदनं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं यशोदादिसंलालितं पूर्णकामं दृशोराजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं कृपादृष्टिसम्पातसिक्ता स्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यक् दशादं पुनस्तत्र तैस्सकृते कान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं ग्रहे गोपिकाभिग्रते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुकुस्तूरिकादीप्तफालाप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानी च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम् अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तं पठे कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयात्येव विष्णो पदं निर्भयन्तः महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः स्वास्तुतं रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं रसं वेदान्तवेदं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवदनं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं यशोदादिसंलालितं पूर्णकामं दृशोराजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं कृपादृष्टिसम्पातसिक्ता स्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यक् दशादं पुनस्तत्र तैस्सकृते कान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं ग्रहे गोपिकाभिग्रते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुकुस्तूरिकादीप्तफालाप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानी च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं
कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयात्येव विष्णो पदं निर्भयन्ता। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः स्वास्तुतं रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। रसं वेदान्तवेदं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवदनं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। यशोदादिसंलालितं पूर्णकामं दृशोराजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। कृपादृष्टिसम्पातसिक्ता स्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यक् दशादं पुनस्तत्र तैर्सकृते कान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। ग्रहे गोपिकाभिग्रते चार्यकाले तदक्ष्णोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुकुस्तूरिकादीप्तफालाप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदान्ये च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तं पठे कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं। कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयात्येव विष्णो पदं निर्भयन्ता। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः स्वास्तुतं रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। रसं वेदान्तवेदं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवदनं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। यशोदादिसंलालितं पूर्णकामं दृशोराजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। कृपादृष्टिसम्पातसिक्ता स्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यक् दशादं पुनस्तत्र तैर्सकृते कान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। ग्रहे गोपिकाभिग्रते चार्यकाले तदक्ष्णोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुकुस्तूरिकादीप्तफालाप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्।
गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदान्ये च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तं पठे कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं। कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयात्येव विष्णोपदं निर्भयन्तः। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः स्वस्तुतं रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। रसं वेदान्तवेदं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवदनं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसंलालितं पूर्णकामं दृशोराजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्ता स्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यक् दशादं पुनस्तत्र तैस्सकृते कान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। ग्रहे गोपिकाभिग्रते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुकुस्तूरिकादीप्तफालाप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदान्ये च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तं पठे कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं। कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयात्येव विष्णोपदं निर्भयन्तः। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः स्वस्तुतं रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। रसं वेदान्तवेदं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवदनं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसंलालितं पूर्णकामं दृशोराजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्ता स्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यक् दशादं पुनस्तत्र तैस्सकृते कान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। ग्रहे गोपिकाभिग्रते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं
तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुकुस्तूरिकादीप्तफालाप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीच तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम् अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तं पठे कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयात्येव विष्णोपदं निर्भयन्तः महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः स्वस्तुतं रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं रसं वेदान्तवेदं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवदनं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं यशोदादिसंलालितं पूर्णकामं दृशोराजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं कृपादृष्टिसम्पातसिक्ता स्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यक्दशादं पुनस्तत्र तैस्सकृतेकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं ग्रहे गोपिकाभिग्रते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुकुस्तूरिकादीप्तफालाप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीच तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम् अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तं पठे कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयात्येव विष्णोपदं निर्भयन्तः महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः स्वस्तुतं रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं रसं वेदान्तवेदं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवदनं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं यशोदादिसंलालितं पूर्णकामं दृशोराजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्
कृपादृष्टिसम्पातसिक्ता स्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यक् दशादं पुनस्तत्र तैर्सकृते कान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। ग्रहे गोपिकाभिग्रते चार्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुकुस्तूरिकादीप्तफालाप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदान्ये च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तं पठे कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं। कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयात्येव विष्णोपदं निर्भयन्तः। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः स्वस्तुतं रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। रसं वेदान्तवेदं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवदनं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। यशोदादिसंलालितं पूर्णकामं दृशोराजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। कृपादृष्टिसम्पातसिक्ता स्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यक् दशादं पुनस्तत्र तैर्सकृते कान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। ग्रहे गोपिकाभिग्रते चार्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुकुस्तूरिकादीप्तफालाप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदान्ये च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तं पठे कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं। कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयात्येव विष्णोपदं निर्भयन्तः। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः स्वस्तुतं रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं। रसं वेदान्तवेदं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवदनं
चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं यशोदादिसंलालितं पूर्णकामं दृशोराजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं कृपादृष्टिसम्पातसिक्ता स्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यक् दशादं पुनस्तत्र तैस्सकृते कान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं ग्रहे गोपिकाभिग्रते चौर्यकाले तदक्ष्णोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुकुस्तूरिकादीप्तफालाप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदान्ये च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम् अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तं पठे कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयात्येव विष्णुपदं निर्भयन्तः महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः स्वस्तुतं रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं रसं वेदान्तवेदं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवदनं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं यशोदादिसंलालितं पूर्णकामं दृशोराजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं कृपादृष्टिसम्पातसिक्ता स्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यक् दशादं पुनस्तत्र तैस्सकृते कान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं ग्रहे गोपिकाभिग्रते चौर्यकाले तदक्ष्णोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुकुस्तूरिकादीप्तफालाप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रं गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदान्ये च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम् अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तं पठे कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कलौ